Ya, halo semua. Welcome back to episode berapa berarti? Episode 6. Ya. Now, today episode is kind of a special episode for me because it's uh, it's very fun, And we talk about kuliah in luar negeri. And I'm being so English because it's because I'm that excited. Okay, so jadi hari ini kita akan membahas tentang kuliah luar negeri ya teman-teman. Nah, aku bakalan ngundang teman aku, ini jadi teman SMA aku dulu, kita satu Serigala. Serigala itu apa? Serigala itu koran majalahnya SMA kita dulu. Terus dia sekarang udah jadi orang bule di Aussie, gitu. Ya itu dia jempol-jempol ya. Dia sekarang ngambil jurusan Environmental Engineering, keren banget toh. Di University of New South Wales UNSW di Sydney ya. Jadi tanpa basa-basi aja, langsung aja kita undang orang bule Aussinya, Jolin. Hey Jol. Halo semuanya. Enggak sih, enggak bule sih sebenarnya. Masih lah Indonesia sih. Halo Iko. Ya. Ya, tepuk tangan deh. Ya, oke. Nah, sekarang apa? Jolin ada mau tambahan mengenalkan diri atau langsung? Nggak ada. Kelihatannya cukup. Halo semuanya. Nama aku Jolin Fiorelli Mulyono. Bisa dipanggil Jolin. Dah itu aja sih. Karena itu yang penting sih. Perlu kayak MBTI terus kayak itu kan nggak perlu ya. Oh iya. Benar. Oke. Nah, Jol, sekarang berarti kan lagi di Sydney loh. Nah, ini biar orang kenal dulu lah. Kan biar orang kan kenal. Kalau tak kenal kan maka tak sayang. Basi banget ya, Kak. Sering banget ya. Sering banget ya. Kak, bahasan Biasanya itu. Tak di kenal maka tak depan sayang. itu apa ice breaking pasti tak kenal maka tak sayang, makanya dari itu kita kan ice breaking. Nah, masalahnya aku kok nggak nyiapin ice breaking. kita nggak perlu ice breaking sih lo, jujur aja kita nggak perlu. Masalahnya aku nggak nyiapin ice breaking, tapi aku mau Kita cerita aja, mau ngobrol-ngobrol aja. Nah, Jul, cicat, sekarang dia cicat ya. Now what is your business? Salah ya Inggrisnya. Sekarang nggak kesibukanmu apa? apa-apa. Berarti apa? Iya sih. Pakai bahasa Indonesia ya. Jadi kira-kira aku kan full time sekolah, terus aku ambil part time kerja, terus aku juga baru-baru ini karena ciciku sih ikut kayak komunitas gereja juga. Itu sih ketiga kesibukan mainly-ku, sisanya kayak hobi kayak nonton film gitu-gitulah ya. Terus kayak oh my god, ini masih berantakan banget. Harusnya nggak boleh aku tunjukin, cuman nggak apa-apa deh. Ini berantakan banget sih kamarku. Soalnya kemarin kayak ada ujian gitu, jadi kamarku lagi berantakan. Ya, kayak there's a little corner kayak aku. Dah itu doang sih kesibukanku. Aku nggak ada kesibukan lain-lainnya. Itu kamu ditemenin siapa, Jol? Kok ada boneka? Aduh. Ini bonekanya gede banget by the way. Kayak ini punya ciciku juga. Jadi kayak punya ciciku terus tak curi gitu ya sebenarnya. Oh iya. Sumpah. Lucu kan? Sumpah lucu. Lucu kan? Ciciku kayak menang di kayak gimana gitu. Nggak tahu aku, tapi lucu. Lucu banget ya. Gede. Ini bisa stay di sini sementara kita berbicara. Oke, sip. Iya. Oke. Jadi teman baru imajiner, ini. teman baru. Third speaker kita hari ini. Yoi, sip. Terus, jadi sekarang kan kuliah. Nah, kuliahmu tuh gimana? Ceritain dong lebih dalam kuliahmu. Kalau kuliah, aku kan hybrid ya. Sekolah aku masih hybrid. Kalau di sekolah aku tuh karena di sini COVID juga masih ya dibilang strict. Sekarang lebih nggak strict sih kayak aturan-aturannya. Cuman mereka masih kayak kalau sekolah kan masih jaga-jaga. Soalnya bayangin aja lecture kayak
100 sampai 200 orang dijadiin satu gitu kan, mereka juga takut. Jadi sorry, Jesus Christ. Jadi mereka hybrid dengan kalau lecture online, tapi kalau misalnya kelas kecil kayak tutorial atau lab gitu, mereka offline. Kelas kecil tuh mungkin sekitar 30 sampai 40 orang. Itu pun kayak jujur aja ya dari pengalamanku ya, makin lama tuh makin sedikit ya. Yang ikut labnya. Jadi iya, ikut tutorial tuh, ikut lab. Tapi juga mungkin gara-gara cuaca juga sih, karena kadang kalau misalnya cuaca jelek tuh kayak train kalau nggak bus tuh got delayed really bad, apalagi train tuh can get cancelled. Jadi kayak mereka yang rely on train kan nggak bisa datang ke sekolah juga kayak gitu. Jadi kalau aku personally dari 1 minggu sekolahku tuh aku buat timetable kan buat milih sendiri kan. Nah jadi aku sekolah tuh Senin sampai hari Kamis doang. Senin sampai Kamis. Hari Rabu sama hari Kamis tuh aku ke sekolah gitu. Tapi Jumat Sabtu Minggu aku buat ngerjain tugas. Soalnya ya deadline gitu biar bisa ngejar deadline kayak Jumat Sabtu Minggu ngerjain tugas. Oke. Rabu Kamis ke sekolah, lab, tutorial gitu. Tapi berarti kalau environmental engineering tuh labnya gimana sih, Cil? Maksudnya Kan tergantung kayak subjek kayak gitu tuh. Jadi kayak semester itu kamu ambil pelajaran apa lah ya kayak sekolah biasa. Contoh biar orang yang dengerin tertarik environmental engineering Jadi itu apa? kalau misalnya mungkin banyak orang mikir kayak bedanya environmental engineering sama civil engineering apa. Jujur aja mereka pretty similar, kayak mereka cukup mirip gitu. Cuman bedanya bisa dikatakan secara halus gitu ya. Environmental engineering tuh ada biologi ada kayak lebih ke water resources, terus kayak ada biologi sedikit-sedikit gitu. Jadi ada sisi environmental and sustainability-nya, nggak cuma dari sisi struktural yang misalnya kayak civil engineering kayak very struktural, so hard to say, sorry. Gitu. Nah, misalnya contoh ya term ini, aku ngambil biologi, I forgot what it's called, but it's like I think biology, sustainability, and something, fluid mechanics and mathematics gitu kan. Nah, dari 3 pelajaran itu, lab tuh ada di 2, fluid mechanics sama di biologi. Kalau misalnya di biologi tuh laboratoriumnya tuh sebenarnya buat scientific report. Terus kayak kita bisa pakai alat, kayak kemarin kita nyoba pakai alat kayak harganya $20,000 gitu. Terus kita kayak jangan pecah please, jangan pecah. Kayak kita takut. Itu alatnya apa? Mikroskop gitu atau apa? Enggak, kayak alas kayak dipegang gitu doang, kayak kamu harus megang terus kayak kamu masukin ke, jadi kita pakai water sample gitu kan, terus kayak ada air gitu, sampel air kayak ada 5 atau ada berapa, terus kayak kita bisa tahu oxygen level, terus salinity, pH gitu-gitu. Nah alatnya tuh satu buat ngedeteksi semuanya gitu kan, $20,000. Terus kita semua kayak bisa rusak kayak gitu. Kalau yang di fluid mechanics tuh juga keren sih, kayak alatnya tuh kayak gede gitu, aku nggak bisa jelasin, so, kayak alatnya gede gitu. Terus kita kemarin kayak bisa ngerti tentang pipa-pipa ya, fluid mechanics namanya, mekanika fluida gitu. Nah jadi kayak dengan air terus pakai pipa-pipa gitu gede, terus kamu ngukur cukup keren. Kalau matematika mah cuma tutorial ya, kayak SMA dulu gitu. Iya. Yang keren IPA-nya ya. Jadi kayak lihat prakteknya lapangan banget ya. Iya, kalau misalnya ada kalau mat gitu kan emang kamu mengerjakan, tapi kan kalau misalnya kayak mekanika atau biologi kan ada prakteknya, jadi kayak ada sesuatu yang beda. Minggu depan aku ada kayak field trip ke water research gitu. Terus Asik. kayak di sini juga ada field trip, misalnya kemarin yang biologi itu kita field trip ke kayak environmental park, kayak ke taman di Sydney, buat ngerti biodiversity-nya dari sana, kayak ada burung apa atau ada tanaman apa kayak gitu. Kayak jalan-jalan di parknya gitu. Ya, asik sih itu. Selama cuacanya bagus tuh seru banget. Cuman dari Sydney tuh entah kenapa juga
karena cuacanya agak nggak jelas gitu kan. Jadi field trip tuh kayak agak wanti-wanti, kayak mereka agak takut kalau misalnya tiba-tiba cuacanya jelek atau gimana gitu. Soalnya field trip pertamaku tuh di cancel gara-gara cuacanya 2 minggu itu kayak aduh aku agak lupa itu kapan, Maret atau something gitu. Bulan kemarin itu kayak tiap hari hujan, terus hujannya itu kayak hujan yang hujan deres gitu. Dan hujannya kalau di sini, itu sih yang aku rasain selama ini tuh hujan itu berangin, jadi kan kayak, dan angin banget gitu, jadi kayak nggak aman juga buat field trip, terus juga train di cancel dan lain-lain. Jadi selama cuacanya bagus tuh wah seru banget sih. Kalau berarti salju Mager juga saya ada kalau kan, hujan. Jul? Apa? Salju juga Oh ada nggak kan? tahu, soalnya aku nggak tahu, soalnya belum winter. Bentar lagi tapi winter. Oh, ya Nanti ya 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 kalau ya winter ya aku ya ya. update ya. Aku update ke winter. Apakah di sini bersalju gitu? Oke 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 oke. Jul, aku tadi mau tanya ini, kan sempat nyinggung kan, berarti kan jurusanmu, berarti itu gimana? Lebih banyak prakteknya atau teorinya? Atau persentasenya berapa? Kalau di Sydney itu rata-rata, kan kalau di Indonesia ya, contoh ya, kalau di universitas kan teori 80%, praktek 20%. At least kalau di sekolahku tuh percaya bahwa praktek tuh penting untuk, walaupun kamu kayak walaupun kayak mungkin kamu tetap butuh teori pasti ya. Kayak even my school is very heavy on theory as well. Tapi bagi mereka tuh praktek tuh penting buat kayak at least kamu bisa bayangin apa what you are gonna see in the future gitu loh. Jadi and you have the like skills to do that. Jadi kayak misalnya kayak tadi kita balik lagi ke yang $20,000 gitu ya. Jadi kamu tahu gitu loh caranya kalau misalnya in the future kamu mau buat research apa atau apa dan kamu butuh buat pakai alat itu, kamu tahu alat itu buat apa atau cara bacanya kayak gimana. They like implement those skills as well. Kayak skills-nya itu yang dibutuhin, kayak ya theory is important but skills it's very important for the future gitu kan. It's more fucking important. Okay. Yes, true. Yes, but it's kind of ya oke. Kepanjangan kalau lanjut situ. Kepanjangan kepanjangan malah jadi tentang sistem pendidikan. Iya. Gitu. Tapi itu penting sih menurutku. Kayak gimana ya? Kan masalahnya kan kalau di Indonesia kan ini Jul, masih yang very heavy on theory ya. Aku kayak waktu aku pindah di sini, mungkin ini ada kayak sama poinnya mungkin pertanyaan nanti selanjutnya ya. Cuman waktu aku di sini tuh kayak aku nyadari betapa aktifnya dan betapa curiousnya orang-orang sini gitu. Dan mereka never scared to like question or elaborate or discuss. And the best thing about it, kayak most teacher here are like very welcoming gitu. Kayak they're very like, oh, whatever like your idea, even though it's like so stupid, they will still hear it. Which is like such a like encouraging environment buat kamu buat kayak keep thinking and keep trying your best. Positive, ya. Ya lingkungannya bagus banget ya. Very encouraging, I will say. Ya. Nah, Jul, terus sampai sekarang tuh masih cukup penasaran ya. Alasan awalmu kok masuk UNSW kenapa? UNSW. Ya, sebenarnya alasannya tuh waktu itu cukup gimana ya, agak nggak keren gitu ya. Kok bisa? So kayak kebetulan kan ciciku emang udah di sini, jadi sama orang tuaku kayak yaudah Julin kamu di sini aja gitu, maksudnya sama cici gitu kasarnya. Jadi kan yaudah kayak ke Aussie gitu ya ceritanya ya. Terus dari Aussie itu kan milih sekolah lah ya, ceritanya kayak gitu. Pas itu tuh aku juga personally bagi aku juga bingung karena ada banyak sekolah yang bagus dan pas itu aku juga nggak tahu mau masuk jurusan apa gitu. Terus abis itu kayak masuk engineering lah wes gitu, kayak setelah konsultasi dan gini-gini kayak emang at the university aku juga nggak tahu mau masuk jurusan apa, terus kayak ya coba aja masuk engineering gitu. Sebenarnya asal masuk engineering juga agak rancu gitu ya. Cuman ini masuk engineering gitu. Nah di engineering tuh ada ya banyak sekolah lah yang gitu, cuman
kalau at least di Aussie, UNSW have kayak banyak jurusan engineering. Kayak they have so many options of engineering gitu. Kayak they even have renewable energy, solar panel, I think, if I'm not mistaken, by the way. And then like for me, environmental engineering. Jadi bahkan di environmental engineering, not every university have it gitu. Itu bukan jurusan yang kayak banyak dimiliki oleh universitas lain gitu. Waktu aku juga sempat ditawari di Canberra as well, terus kayak di Sydney sendiri kan ada beberapa sekolah kayak University of Sydney, terus kayak UTS, University of Technology Sydney, Henry sama Vincent yang di situ kan, and then like there's University of Sydney, and then UNSW, and then like there's other school as well. Tapi kelihatannya satu-satunya sekolah yang menawarkan environmental engineering is only UNSW at the time. Terus ceritanya kenapa mungkin melanjutkan pertanyaan kenapa environmental engineering. Jadi kayak dari pertama aku udah pengen masuk engineering kan, cuma nggak tahu masuknya apa gitu. Dulunya aku pengen masuk aerospace engineering, which is kayak space. Apa namanya? Pesawat ya, susah banget ya, agak susah. Nah kayak pesawat gitu kan. Terus kayak seorang tahu kayak pikirin lagi aja gitu. Terus kebetulan tuh salah satu temannya cici aku ada yang masuk environmental engineering gitu. Terus ciciku ngomong ke aku, Jo, kamu mau masuk environmental engineering apa enggak gitu. Karena aku sendiri juga suka environment and very like deeply care about environment and like sustainability as well. Jadi ciciku kayak propose the idea kayak nyah gitu loh, temenku tuh ada yang kebetulan masuk ini gitu, walaupun kayak jurusannya belum terkenal, maksudnya belum kayak yang banyak, cuman ini temen Cici ada yang masuk gitu. Terus kayak aku cari-cari gitu, research gitu ya. Terus kayak kebetulan aku juga tertarik gitu. Dah gitu doang sih ceritanya, kagak ada cerita lain. Jadi emang gak begitu keren ya ceritanya, kayak oh my god aku mau ya, enggak, ceritanya cuma gitu doang. Terus kayak oke gitu, let's get into it. Jujur kebanyakannya dengan kan waktu aku masuk ke sini begini ada di pertanyaan lain ya, maaf ya ini kayak rancu kemana-mana ya. Waktu aku masuk ke sini kan aku lewat agensi buat bantu aku sekolah di Australia, dan aku ngomong sama om agensinya gitu. Om agensi, oke. Om agensi ya, aku ngomong sama om agensinya, terus kayak om agensinya kayak kalau kamu masuk engineering ya masuk UNSW aja kalau kamu mau gitu. Karena UNSW is very widely known for their engineering studies gitu lah intinya. Gitu aja sih. Berarti gitu. Berarti buat proses-prosesnya, keperluannya kami dibantu agensinya ini gitu. Yes, iya. Bener banget. Aku baru ngecek. Ternyata UTS punya environmental engineering. Tapi aku jujur, oh iya bener banget. Dulu tuh kayak aku udah sempet pengen masuk UTS juga. Karena intinya itu dulu tuh sebenarnya aku paling tertarik tuh masuk University of Sydney. Kayak sebenarnya gara-gara bangunannya bagus sih. Jujur. Maaf ya, ini rancu lagi ya. Nggak apa-apa toh. Ya. Nggak apa-apa toh. Kira-kira bangunannya tuh bagus. Kayak bangunan mereka tuh masih kayak tradisional. Kalau kayak kamu pernah nonton Harry Potter kan gue? Tahu. Nah, bangunannya tuh kayak gitu, bagus gitu. Tapi mereka nggak punya. Katanya mereka cuma punya civil dan itu emang widely known for that like science bachelor degree gitu. Terus science and like commerce ya. Tapi mereka ini nggak punya environmental engineering. Jadi waktu itu UTS or UNSW. Terus waktu ngomong-ngomong sama agensiku, terus kayak let's try UNSW first gitu. I think you'll be suited in UNSW. Okay. That's how I end up in UNSW. Dan untuk menjawab pertanyaanmu tadi, ya aku dibantu agensiku buat kayak apa namanya berkas aku butuh apa aja. Terus itu sejak aku SMA 2 gitu ya. Soalnya kayak SMA 2 akhir-akhir itu kan udah kayak kita harus mulai benar. Kayak bener kan, harus mulai nyiapin kalau misalnya kasarnya kita mau kemana atau mau jurusan apa. Jadi dan saat itu juga aku juga nyiapin IELTS-ku. Jadi dulu aku DKKL, tapi dulu aku DKKL masih nyiapin IELTS. Jadi aku di tengah-tengah Popsila tuh masih les IELTS di situ. Terus habis Popsila atau habis apa gitu, atau kelihatannya habis Popsila kayak
waktu urusan DKKL cukup turun, terus aku langsung kayak ujian IELTS, kan itu SMA 3 kan, jadi SMA 3 aku langsung ujian IELTS, karena aku takut tuh misalnya ujian IELTS-nya kayak Desember atau Januari kan kita udah ujian kan dulu, ujian Nanti sekolah gitu, tambah ini. mengganggu, tambah kayak, jadi kayak aku masalah IELTS tuh, get it done, dan fun fact nih ya guys, buat kalian yang pengen tahu, at least itu tergantung sekolahnya, cuman dulu kalau nggak salah di sekolahku tuh IELTS bisa buat 2 tahun, jadi misalnya kamu ambil di SMA 2 masih bisa kamu pakai gitu tahun depannya gitu. Jol, Tapi waktu itu aku SMA 3. just for the people who heard and Mm-mm. still kind of like masih agak rancu. Bingung. Kalau agensi di Indonesia, contoh aja sebut beberapa Oh, kayak agensi yang bantu aku tuh ini. aku cuma lewat satu doang sih, karena di Semarang waktu itu agensi itu sama kayak agensinya cici aku pakai Alphalink pas itu, dan menurutku mereka sangat helpful sih buat bantu aku, they're very caring as well. Ada banyak agensi yang lain, misalnya kayak di Australian, kalau misalnya especially if you just only want to go to Australia, you can go to IDP, it's very famous as well, and I think kayak aku scrolling Jol, IGP. IDP, IDP. Oh, IDP. Yeah, and then like at least kalau di Semarang, kalau kamu mau tes IELTS tuh juga di gedungnya IDP itu. Nggak tahu kalau ganti, cuman dulu aku di situ. Terus kalau di Semarang juga ada kayak Sun, but I don't know like the newer like education agency, karena I've seen it a lot in like social media. Kayak adik kelas kita kayak promote the agensi, terus aku jadi kayak tahu. Cuman ya, at the time I was in Alphalink because previously kayak ciciku di Alphalink, and ciciku has such a good experience with Alphalink, and I'm just like, yeah, just gonna follow the step. And I don't really mind everywhere. Okay. Itu doang sih sebenarnya. Okay, so other than selain IELTS, preparationnya apa aja? Sebenarnya waktu itu aku IELTS and sekolah, mesti rapot SMA gitu. Rapot SMA gimana itu? Maksudnya gimana? Rapot SMA 1, 2, 3, maksudnya rapot nilai. Cuman ini tuh bakal tergantung sama nilai IELTS, nilai rapot, sama kamu mau masuk mana tuh kayak semuanya tuh kayak tergantung gitu loh kasarnya. Jadi kalau kamu ke luar negeri tuh pathway-nya tuh beda-beda. Kamu bisa direct to university, ada juga yang kamu through kayak college or foundation or like diploma gitu kan. Nah, aku waktu itu university aku tuh kayak nawarin diploma gitu. Diploma tuh kayak khusus international student gitu lah. Jadi beda diploma sama foundation. Misalnya kan yang terkenal biasanya foundation ya. Yang terkenal foundation. Foundation tuh kayak ngulang SMA 3 gitu. Kamu ngulang SMA 3, habis itu kamu masuk ke universitas tahun pertama. Oke? Kalau diploma, at least kalau di sekolahku, dan dulu di tempat ciciku, jadi kamu masuk ke diploma selama 1 tahun, atau selama itu, untuk ngabisin tahun pertama, kayak SKS tahun pertamamu. Jadi setelah kamu diploma, kamu masuk ke tahun kedua. Bedanya di situ. Nah, itu kalau buat kayak kalau di Indo biasanya kalau kamu dari nasional, kayak sekolah nasional, kamu lewat situ foundation or diploma. Or kalau misalnya kamu sekolah nasional tapi kamu ambil SAT or ambil like another test, you can go direct to the university. Jadi kamu langsung bisa masuk ke university pakai nilai kayak SAT or stuff like that gitu. Tapi kalau international student kelihatannya juga international school itu beda lagi, soalnya kayak mereka punya A level, O level gitu-gitu kan. Jujur aku juga nggak begitu mudah. Cuman kayak mereka kan punya kurikulum sendiri kalau international school. Kalau misalnya kayak di Cambridge or something, they have like A level, O level gitu. Dan katanya kalau misalnya kamu have A level or something, you can go straight direct to university as well. Jadi tergantung sekolah kamu tuh apa, dan tergantung university kamu requirement-nya apa. Dan kalau dulu di aku, IELTS requirement for every subject is different, in every major is different. Aku dulu ambil environmental engineering, katanya mintanya 6,5 or 6 gitu bandnya buat diploma.
6,5 is sama dengan Rata-rata. equivalent IELTS. to This is IELTS. rata-ratanya memang IELTS. 6,5 ya. Apa IELTS? Jadi Kalau IELTS IELTS. tuh kelihatannya paling tinggi 9 kalau nggak salah. Dulu tuh kalau nggak salah sekolahku minta kalau nggak 6,5 dengan semuanya minimal 6. Kalau nggak salah loh. Yang jelas semuanya harus minimalnya 6. Tapi bandnya kalau nggak salah 6,5. Okay. Tapi itu bisa beda. Misalnya kayak di jurusan lain mungkin bisa lebih tinggi, atau di jurusan yang lain mungkin bisa lebih rendah. Dan tergantung sekolahnya juga mintanya apa. Cuman ya gitu. So it's like very kayak tergantung sama subjek. Jadi kalau misalnya emang mau tahu pastinya, bener-bener kayak make sure it's all correct gitu. Dan jujur agensi aku sangat membantu buat kayak benerin aku, takutnya kalau salah gitu. So jadi untuk recap, join agensi biar terbantu. Untuk recap ya, join agensi nggak bayar. Join agensi biar terbantu. Terus nggak bayar yo. Terus join agensi buat bantu. Terus masa nggak bayar? Nggak. Loh? Yang bayar tuh kalau misalnya kamu mau buat visa atau kamu buat apa-apa gitu. Jadi agensi tuh kerjanya tuh jadi spoiler ya. Jadi agensi tuh dapat bayar uangnya. Jadi agensi tuh dapat uangnya sebenarnya dari sekolahanmu gitu loh, bukan dari kita. Jadi kayak mereka ada presentasi gitu. Misalnya semakin banyak mereka masukin anaknya, jadi semakin banyak uang yang mereka dapetin dari universitas itu. Gitu cara kerjanya. Oh, iya. Aku juga baru tahu, by the way. Kalau nggak salah cerita kayak gitu. Oh, alah. Oke. So to recap, join agensi, ntar bisa milih tadi diploma, foundation atau yang SAT itu, gitu. Kalau foundation SMA lagi, gitu. Benar gitu. Habis itu kamu masuk uni tahun pertama. Masuk uni tahun pertama ya, berarti agak lama, lebih lama waktunya. Diploma kayak Jolin, berarti langsung tahun pertama. Setelah lolos diploma, tahun kedua. Nah, terus kalau yang SAT, kalau misalnya kayak kamu ngambil ya tambahan lah ya. Tes lagi, itu pasti keluar biaya tes loh. Iya benar, dan kamu harus belajar lagi. Biasanya kebetulan ada kakak kelasku, ini teman kerjaku by the way. Jadi teman kerjaku tuh dia dari national school, tapi waktu aku tanya, oh do you go through diploma kayak aku gitu loh. Oh terus dia bilang enggak, no I took like direct to university gitu. Dia ambil SAT waktu itu, dan dia waktu itu ngomong, aku ambil SAT, I direct to university, tapi aku ngambil 1 semester, kayak dia masuknya Januari. Biasanya kan kita masuknya kayak habis SMA terus kayak September atau berapa kan kita udah masuk kuliah lagi kan, gitu kan. Ya kan gue. Nah, tapi kakak kelasku ini dia ambil waktu, terus baru Januarinya dia masuk sekolah. Jadi selama bulan dia libur itu, dan bulan dia nggak kuliah itu, dia ambil SAT, kayak dia belajar SAT. Gitu. Dan menurut dia oke sih. Dia he doesn't mind. Dan menurutku nggak apa-apa sih. Gitu guys. Tapi kalau SAT berarti langsung masuk ke tahun pertama gitu, John? Iya, jadi kayak kamu masuk direct ke university-nya gitu. Kan soalnya sebenarnya kan gara-gara kita dari national school kan, bukan dari international school. Jadi kayak kita harus ngambil ujian tambahan lah kasarannya buat kayak penyetaraan gitu. Iya. Terus mungkin pertanyaan selanjutnya diploma ya. Jadi diploma tuh bedanya sama masuk university tahun pertama tuh sebenarnya diploma tuh kelasnya lebih sedikit, lebih kecil gitu, lebih kecil, dan ya udah sih kelasnya lebih kecil dan semuanya tuh anak international school gitu aja. Kelasnya lebih kecil tuh berapa orang tuh? Dulu aku berapa ya? Aku nggak lupa. Tapi nggak gede, sumpah. Kayak nggak gede. Kayak 30 aja? Paling cuma 100. Iya 30. Mungkin kalau misalnya kelas kayak tutorial gitu ya. Jujur ya, kalau aku tutorial tuh cuma bisa 5 anak gitu doang. Cuman kalau kelas yang lecture, kayak misalnya lecture gitu, itu mungkin ya 100 orangan gitu. 100. Tapi tergantung pelajaran juga. Tapi this may vary karena dulu di sekolahku diplomanya juga dibagi jadi kayak yang buat bisnis sama yang buat science IPA gitu. Jadi
Kalau Oh, dari point of dibagi-bagi view aku kan lagi. cuma buat anak IPA yang kayak science and engineering doang ngerasainnya. Aku nggak tahu like what is happening with the business people. I didn't really know much. Cuma tahu Terus dikit-dikit doang. terus karena ya, ya. Terus gini. PPP. Pertama, terus lingkungan pertemanannya Bejul. Kan Oh, karena uh, eh, gimana? Lanjutin. enggak. Ya udah lingkungan pertemanannya Pipi, gimana belum kalau di selesai. situ? Oh, kalau misalnya aku sih personally buat aku kuliah bukan yang cari temen banget gitu kan. Kasarnya ya aku belak-belakan dulu kayak beda lah sama SMP sama SMA gitu. Aku udah sadar sejak awal kayak kuliah pasti bakal lebih individual lah kasarnya. Ya. Cuman aku bukan orang yang modelnya kayak strictly hanging out with like there are people like strictly hanging out with like Indonesian people, like buat Wait. aku Strictly hanging up is sama dengan hanging out nongkrong. kayak cuman nongkrong Nongkrong. ya, Ya, maunya kayak oke. ngomong-ngomong. So yeah, I know like the fear of like opening yourself to a lot of people. Tapi kalau buat aku sendiri sih, aku santuy aja sih orangnya. Go with the flow. Kayak ya udah kalau ke kelas ya ke kelas aja, terus kalau butuh ngomong ya ngomong, kalau enggak ya udah group work ya sama siapapun aku juga nggak apa-apa gitu. Kayak aku sih santuy aja lah, nanti kalau misalnya emang ada kesusahan minta tolong, tapi aku sendiri nggak yang kayak clinging to like Ya. one person or two person, kayak karena di setiap kelas pun kan juga orangnya beda-beda juga kan, nggak yang kayak setiap kelas kamu bawa ketemu orang yang sama terus kan. At least in my case enggak, kayak di setiap kelas aku ketemu orang yang beda, jadi di setiap kelas itu pun juga aku kayak bisa ngomong-ngomong sama ya orang yang lain. Terus kayak sebenarnya cukup membantu sih, kayak kayak kemarin aku ulangan gitu ya. Kemarin aku ulangan, so ada temanku yang satu kelas itu yang kebetulan kayak dia udah ulangan duluan gitu, terus aku bisa kayak, oh ulangnya susah nggak? Aku jujur takut banget kalau ulangnya susah, soalnya matematika kan, aku kan jadi kayak anxious gitu ya guys. Jadi kalau dari aku sendiri sih, kalau masalah pertemanan sih, go with the flow, go senyaman kamu gitu. Karena I'm also introverted, so I totally understand like the fear of hanging out with people. Yeah. Yeah, especially But at COVID and stuff. yeah. But is there any like best friend or the friend that you are feeling comfortable Like sharing with? comfortable with. Yeah. Oh, I think like the weirdest thing about this is that my like the person that I talk to the most now is my friends back in high school. karena kayak nggak tahu, dan ini bukan teman yang dulu aku deket di SMA terus kayak ya suddenly because of COVID we just got close. Tapi kalau misalnya teman di sini, at least yang kayak di Aussie, it's more chill, kayak ya udah gitu chill, kayak we can have lunch together after class or kayak study together after class and then like yeah bye see you next week gitu. Lebih ke kayak gitu sih, lebih chill banget. Dan kalau dia ngomong kayak ada bestie enggak ya, yang kayak definisinya kayak mirip sama saya enggak juga, kayak ya biasa aja. Yeah, maybe it's different for everyone, karena mungkin banyak orang juga yang aku juga nggak begitu ikut komunitas di sekolahku kan, karena jujur aja aku udah kayak banyak komunitas di sekolah banget sumpah. But you didn't join any a single one. No, karena it's like aku tahu kapasitas sekolahku, kayak kebetulan sekolahku juga aku ambil 3 subjek, jadi kayak Senin sampai Kamis tuh full sekolah, Jumat Sabtu Minggu full ngerjain tugas gitu. Jadi karena aku udah tahu kapasitasku, dan aku Sabtu weekend aku juga kerja, jadi aku tahu kayak kapasitasku ya it's okay to not like be in a community. Dan aku juga kayak ngerasa bahwa ya udahlah fokus sekolah, juga fokus gaining experience. Dan kayak once in a while sih aku kayak ikut acara kayak di sekolahku, kalau ada yang aku kayak menurut aku menarik ya aku ikut gitu. Same here. Ini gitu aja sih, santai aja. Girl, I wanna ask kerjanya apa? Part time apa? Oh, aku sekarang. So, my part time is like in a boba shop.
boba Heeh. place. Ya, kayak deket sama tempat tinggalku. Kayak aku 5 menit lah jalan ke tempat kerjaku. Ya, What exactly? I mean the job desk, like Uh, barista or no, yeah, like kayak just making bobas, taking customer drink, cleaning up. Kayak bayangin aja ya, ini nggak tahu kalau brand name disensor atau nggak. Misalnya kayak bayangin aja kamu kerja di Captime gitu aja. Mm-mm. Ya udah kayak gitu. Oh, so di Hmm. mall, di mall. Hah? Di mall, Di iya kayak di mall. Di kayak kayak di shopping center gitu. Di shopping center gitu. Terus ada kayak stand boba Terus sejauh gitu. ini Namanya gimana? share tea. Sejauh Oke, ini gimana? not Oke. like it's kayak kebetulan juga teman-teman kerja maksudnya orang-orang yang kerja di sana juga kayak baik-baik banget dan semuanya kebetulan students gitu, jadi kayak kita bisa Oh, asik. cerita-cerita gitu ya, jadi asik gitu lah, maksudnya umurnya juga nggak yang terpaut gede, terus Orang nggak terpaut banget ya? nggak kayak yang seniorku tuh cuman kayak 2 tahun, 4 tahun, dan kayak mereka semua rata-rata masih sekolah atau sebelumnya kan udah masih sekolah di sini, jadi kayak cerita-cerita gitu, terus cerita-cerita random aja sih. Asik, iya. Kayak ceritanya agak karung kidul gitu ya guys. Udah berapa bulan, Cul? Tapi aku kerja udah berapa bulan ya? 1,5? Iya 1,5 bulan 1,5 dan bulan. Oh. mungkin Berarti sekitar kalau di sana tuh gimana? 1 bulan Nah, ya. ini pertanyaan menarik Hmm, lagi. Jadi hmm. bayar per jam Iya dan bayarnya per jam. seminggu ada maksimalnya gitu kan kalau nggak salah. Setauku kalau sekarang udah nggak ada maksimalnya. Ya. Diganti. Cuman ini buat aku ya personally ya. Kalian kalau misalnya sekolah di sini, ya aku nggak tahu aim orang ke Aussie ngapain buat belajar. Cuman kalau misalnya emang kalian di sini to get bachelor, master, PhD degree, always put your study first lah gitu before your part-time job. Dan at least buat manajerku very kayak like okay gitu, kayak dia kayak schedule-nya it's kayak around my like school schedules gitu, so Yeah, good. very good. Yeah, Very very nice. nice, juga masih bisa ke gereja gitu, Oh, nice. iya. Ya, komunitas gereja juga, aku juga masuk ke komunitas gereja. Sama cicikmu ya kalau yang komunitas gereja. Ya itu kayak komunitas gereja sama Henry sama Vincent juga, kayak kita bertiga masuk ke komunitas namanya Pendalaman Alkitab di Sydney. Itu komunitas Iya. Katolik. Ya. Oh. Ada Iya. banyak komunitas gitu Lah, sih. tapi di sana tuh mayoritas apa, Cul, agamanya? Karena kalau di sini agama nggak begitu yang penting gitu kan. Jadi kayak ya, it Ateis. doesn't really matter. It doesn't really matter buat aku, kayak ya whatever gitu. Aku sendiri juga bukan orang yang kayak totally religious gitu kan. Jadi kayak I don't push my belief to other people as well. Kayak yaudahlah. But still have faith, at least. Yeah, Penting have faith have in faith. God gitulah ya. But I don't really care much about other people. Yeah. Actually, it's like the mindset is same. Aku juga kayak gitu aja. Cuman lingkungannya kalau di Yeah, it's very Indonesia kan different. Di lebih Indonesia, religious. very labeling ya, very important gitu. Aku waktu itu pernah ngomong sama temanku sih masalah itu, kayak masalah how Indonesia is very like, oh my god, ini controversial ya. Tapi aku nggak mau. Nggak apa. Tapi kayak Indonesia is very like upfront about the religious, kayak it's like a very important thing in Indonesia. Well, in here it's not really like gitu lah. At least from what I'm experiencing, kayak orang nggak datang ke aku terus kayak what is your religion gitu, kayak what is your religion is such a weird question to ask in here. Tapi kalau di Indonesia kan it's very common gitu lah. Very common ya. Ya kayak biasa aja gitu kayak itu. Tapi kalau di sini kayak nggak ada yang tanya itu gitu. Itu tanya aneh untuk ditanyain gitu man. At least yang aku experiencing gitu ya. Ya. Okay. Different culture. Oh ya, terus when arriving in Aussie, ketika sampai di Aussie, culture shock nggak? Soalnya aku kan ini kan kebetulan juga udah berangkat Tangerang.
kayak culture shock gitu ya. Mm-mm. Kayak kayak gimana gitu Yeah, loh. totally. Me too, me too. Yeah, totally. Me too. I culture shock. Like I know the whole like kayak di sini emang pergaulannya sangat bisa dikatakan lebih bebas lah daripada di Indonesia gitu. Tapi aku yakin jujur aja ya di Indonesia tuh pergaulan juga bebas. Loh, Cuman iya, nggak kelihatan aja. Ya kan? Ya kan? Iya. Kayak eh, jadi ya aku dibilang culture shock juga enggak. Cuman kayak adaptasinya. merasakan langsung gitu loh, merasakan langsung. Lebih ke kayak gitu sih. Iya, iya, iya. Adaptasinya juga nggak begitu lama, cuman lebih ke kayak kalau aku sih lebih kayak living cost gitu ya kayak makan Oh, gitu iya, kan iya, iya. Bener, bener. dirupiahin gitu ya di otak kan dirupiahin Bener, gitu bener. so, kayak, Kenapa ya kok gitu ya? kayak gitu terus kayak worth it gak ya Iya, iya. Sekarang terus sampai kayak mikir-mikir iya gitu. iya aku juga karena aku full groceries karena aku kayak hampir nggak pernah makan luar kecuali kayak on a special occasion or kayak misalnya aku di sekolah so aku lapar ya lu kayak bekalku habis terus sampai aku masih lapar gitu terus kayak ya baru beli makan di sekolah cuma kalau bisa that I never ate outside gitu Karena memang lebih irit ngirit full grocery jauh aja. Oh, jauh jauh. jauh 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 ya? karena misalnya ngomong aja kalau kamu misalnya Mm-mm. makan sekali itu kayak ngomong murah ya itu kayak 10 to $15 10 to $15 bilang aja kamu bilang aja kamu beli cuma 2 kali sehari gitu ya beli aja 2 kali sehari kan jadi kira-kira sekitar $30 lah ya per harinya bilang aja 10 sampai 15 lah bilang aja kamu habis 25 sampai $30 per harinya itu kalau aku groceries tiap minggu itu groceriesku habisnya kayak $90. Jadi kalau Per misalnya per minggu hari ya? kamu per minggu kalau 25 hari kan per hari misalnya 25 kali 7 berapa? 140 tambah 35. Ya 175. berapa? Ya 175 dan sedangkan groceriesku kayak mungkin per minggu tuh kayak $90. Itu kayak kacek kan cukup banyak. Oh, Kacek cukup banyak. ya. Tapi Dan itu rupiah ke Aussie berapa tuh, Jul? ya itu aja 10.000. Biasanya aku kalau misalnya ngambilin 10.000. Iya, Dan iya, iya. terus ya itu sih kalau transport dan lain-lain sih aku nggak begitu yang ngitung bang Mm-mm. karena aku ambil transportasi umum terus kalau aku motoku ya kalau misalnya 15 menit masih bisa di jalan 15 sampai 20 menit masih bisa jalan sih kalau bisa aku lihat kayak di Google Map gitu kan kalau misalnya jalan sama naik bus sama yaudah jalan aja nggak seberapa gitu kalau misalnya memang ada waktu gitu sama Tapi aja di sana culture-nya jalan ya, budayanya ya. iya jalan sama naik transport di sini banyak yang naik kayak mobil juga cuman kalau ada transportasi umum kenapa nggak naik Nggak pakai. transportasi Betul, umum betul. aja Iya, iya iya. kalau bisa dan aku sih orangnya kayak kalau bisa jalan kenapa nggak jalan gitu loh karena Betul. jalan sehat ya kan guys kecuali kalian sakit ya itu beda ceritanya cuman jalan kan sehat terus kamu bisa melihat pemandangannya terus kamu sambil lihat-lihat gitu kan asik juga kamu Betul. bisa ngelihat kayak misalnya Atau toko atau ngeliat apa gitu-gitu. jalan tenggelam dalam pemikirannya. Gitu. Iya benar banget. Kamu bisa kayak sambil dengerin podcastnya Iglo juga ya Wes, kan. aduh. Dengarkan Aduh. gitu. Itu jujur aku sering banget sih dengerin podcast sambil jalan gitu. Kayak misalnya ke sekolah. Terus nggak maksudnya jalan dari sekolahku yang paling pujuk ke pujuk gitu ya. Itu kayak sambil dengerin podcast gitu. Man, kayak relaxing time gitu guys. Relaxing. Aku Nice. iya, mantap lah, Jul. Tapi kamu juga culture shock tuh waktu dipindah ke Tangerang. Orangnya ternyata individual sih. Iya, cuman menurutku gimana? Contoh. Kemarin tuh aku kan ke Tangerang, diajakin makan, ketemuan sama temanku satu UKM gitulah, Sul, organisasi. Ayo Glo makan. Tapi kan aku nggak bisa. Aku tuh ya di Tangerang kebetulan ya dapat part time kan, Sul. Nah udah terus
baru bisanya sore. Nah udah, terus aku baru bisanya sore. Aku kan nggak tahu tempatnya kan, masih anak baru. Wong itu seminggu aja belum ada. Dikirimin Sherlock, aku Sherlock kan pakai HP, tapi naik sepeda. Wah, kamu bawa sepeda buku salah? Enggak, pinjem bapak kosku. Bapak kosku boleh minjemin kan. Terus ya wis aku naik sepeda. Ternyata jauh toh 30 menit toh. Bateraiku udah tinggal 10%. Aku pengen terus kan habis toh HP ini kan. Aku pengen minta tolong ke satpam. Satpamnya itu lagi kayak jaga ruko gitu loh. Tak tanyai, Pak boleh minta tolong nggak Pak bukain Google Map? Aku mau lihat arahnya. Aku cuma pengen lihat arah. Terus dia kayak nggak bisa HP saya. Terus dipindah ke lagi. Coba ke teman saya yang di pos satpam situ. Terus kan aku kan masih kayak tak turutin. Ya udahlah, jalan ke pos satpamnya. Sampai di pos satpamnya, aku ngomong lagi, Pak, boleh nggak Pak minta tolong bantuin Google Map? HP ku tak tunjukin kan tak gadget nggak nyala. Terus ya, wah HP saya nggak bisa buat Google Map-nya. Wah, pokoknya alasan basa-basi. Terus kayak udah jengkel kan, aku kan naik sepeda ya, capek ya. Terus kan, alah, ya usah, mau minta tolong. Aku terus kayak sebel kan, terus kayak bilang sama ya wes nggak usah Pak, ngomong apa kayak terus nggak usah Pak, mau dimintai tolong buat Google Map nggak mau. Tapi untungnya ketemu sih. Ya gitu Kak, visualisnya tuh sing Kak, wah anjir so, bantunya tuh nanggung aneh gitu loh Jun. Kan kalau di Semarang kan Kak, aku yakin sih mesti kalau minta tolong Google Map mesti. Ya semua orang pasti mau. Di sini orang juga kebetulan juga baik-baik sih, kalau ditanyain juga kayak very baik banget sih. Orang di sini baik banget, sumpah kayak sopan banget. Naik sana Pi, maksudnya kamu culture shock-nya karena apa? Lebih ke kayak how kind people is really like it just struck me, orang di sini baik banget sih dan sopan. At least orang-orang di environmentku sangat baik dan sangat sopan. Dan if you go to like a shop or anything, the first thing they will ask is like, "Hi, how are you?" Gitu. Kayak mereka pasti kayak gitu. And terus kayak mereka sometimes kayak misalnya kamu ke toko gitu ya, terus kayak mereka tanya, oh, do you need any help? If you need any help, just go to me gitu. Dan itu kayak sering banget. Terus kayak di sini tuh ini part paling seru sih menurutku, kayak kemarin aku kebetulan lagi beli boots sama papa aku kan. Terus aku bayar di kasir gitu kan. Terus kebetulan tuh aku pakai kayak tas gitu. Tasku tuh, aku sekarang nonton anime kan. Tasku tuh kayak ada karakter anime gitu. Terus kasirku kayak, oh, is that, I know that character. Terus kayak kita bisa kayak ngomong selama aku bayar itu, kita kayak sambil ngomong tentang, oh my god, I just watched this anime gitu-gitu. Terus kayak, oh yeah, me too. Kayak gitu. Itu kayak seru. Terus culture shock lainnya apa ya? Kayak orang di sini kayak doesn't care that much. Kayak sometimes orang Indo suka like to overthink about something gitu. At least ya kayak di sini a lot of people doesn't comment a lot of things. Itu kayak they're not judging at all, which I really like. It's such a good feelings when you feel like not being judged, especially like the way you wear clothes and stuff like that. I feel so good going to uni, like finally wearing clothes that I like the style that I like. People here doesn't care. I really like it. And even kayak orang sering komplain, misalnya aku di part time kerja, aku pakai uniform, kayak ada apa dress code-nya. Cuman kalian tahu pakai kayak anteng-anteng, atau aku pakai kayak beanie gitu. And then people will like, oh, I love your earrings, or I like your beanies gitu. It's such a like cute things gitu. Yeah, guys, compliment is very important. Please compliment people. Indonesia nggak ada sih, Jel. Apalagi Jakarta. Ya, I think it's like nggak tahu sih, mungkin itu aku ngerasa ya, kemarin aku berusaha sadar ini ceritanya nggak jadi kuliah di luar negeri ya, tapi dia jadi kayak curcol aja abis. Curcol aja ya. Kayak. Udah. Kenapa? Gimana? Lanjut. Kayak kemarin aku baru sadar waktu aku ngomong sama temanku, terus kayak ngomong sama orang lain bahwa budaya complimenting, at least dari environmentku dulu ya, dari dulu bahkan kita di aku merasa bahwa budaya like complimenting, it's kind of like cringe. You know, kalau misalnya aku ngomong ke Iglo nih, wah kamu kayak pintar banget, or kayak kamu bakal kayak cringe gitu kan, kayak
Yeah. Kalau misalnya aku ngomong kayak, oh my god, gue kayak, you're so cool, or like, oh I love your t-shirt, kayak kamu udah sih kayak it's cringe gitu loh. I don't know Very why, positive but ya. it's cringe. But then kayak, so expressing your love in here, like expressing you like something, your love, it's more like accepted, and itu culture shock sih kayak. Aku merasa kayak, why people are like this kayak frontal gitu loh saat complimenting gitu kayak, oh my god you're like blah gitu. Yeah. It's kayak people here like coffee and like energy drinks. Yeah. Dan Bayangin kayak aja banyak aku wis seneng banget ya. ya, di sini banyak hal yang mungkin dikatakan tabu di Indonesia. Enggak tabu juga sih, kayak mungkin nggak begitu sering dikatakan di Indonesia. Tapi aku ngeliat semakin kesini semakin sering dikatakan di sini kayak santai aja. Kayak I remember in my old week, I still have it like in there di kayak week orientasiku, kayak literally people in the street loh, ini kayak di sekolahku tuh kayak handing out condoms gitu. Anybody want condoms? Like it's such a nobody can, like, yeah, you could just grab. I still have it. I can show you. Wait, just give me a second. Wait, what the hell? What? So what's the story? Yeah, like Tanya gimana? Ceritanya gimana? Kayak nggak ada ceritanya, ya udah kayak waktu itu aku lagi masa orientasi. Kalau di masa orientasi itu kan ada kayak stand komunitas gitu kan, atau stand orang yang ngasih free stuff. And I got this condom. I got two actually. Good. Yeah, it's kayak mereka kayak, do you want condoms? And I'm like, yeah, why not? Oh my god. Kayak gitu. Kayak ya, kelihatannya nggak dipakai sih, cuman deh. Itulah daripada kayak agak awkward kan nge-reject, udah aku jangan kayak sebagainya gitu. Guys. Yeah. Let me take it gitu. Yeah. Oh, so free. Yeah, it's pretty free. Which why like kayak kamu harus tahu. Jadi kayak pastilah ada keinginan tuh kayak nge-explore semuanya. Tapi kalau bagi aku sih, batasannya. Don't push yourself. You know, just go to a fence that you feel comfortable with. At least buat aku, I have social anxiety and I'm introverted as well. Jadi kayak kalau buat aku sih okay sih, kayak they're not pushy as well. Kayak yeah, just choose whatever you feel comfortable in. Kalau misalnya kamu memang suka komunitas ini, ya udah kamu masuk komunitas ini. Kalau nggak suka, ya udah usah gitu. Yeah, the freedom, choose it wisely. Yes. Now, a quote from Jolin. Choose it wisely. Angel, two last question. So in UNSB, are you beasiswa or? Enggak sih. Jadi aku dulu tuh dapat beasiswa ya waktu aku di diploma. Aku dapat kayak potongan diskon gitu. Cuman kalau di sekolahnya sekarang aku udah nggak ada beasiswa. Makanya kayak aku berusaha sebaik mungkin supaya kayak jangan sampai fail atau kayak get the best score as possible. Like I'm trying my best, but it's really hard sometimes. But ya kalau masalah beasiswa sih setiap sekolah beda. Kalau di sekolahku ada, kamu bisa apply gitu. Tapi aku belum nyari much about it. Tapi dulu waktu aku mau masuk ke Aussie, aku sempat ditawari di Canberra itu kan. Itu kayak you can get beasiswa like 30% off that time. I think it depends on your rapot sekolah gitu-gitu. Jadi rapot sekolah, IELTS tuh kalau misalnya kamu dari SMA directly go to university, whether it's through foundation or diploma, it just depends on your rapot SMA or like your IELTS, right? Tapi kalau kamu nanti udah di Unia, mungkin that changed. Karena itu tergantung bisa backgroundmu, tergantung kamu jurusan apa, tergantung misalnya kamu apa nilai kamu berapa, terus achievement apa yang kamu udah dapat, have you ever volunteered before, that kind of stuff. So more variety in terms of beasiswa gitu. And in Aussie, is there like community college? Community college? I don't know. I've seen some. I think like ada community college, like
I think there's Taylor College, but most of here, Uni. if I can give you an advice, you have to know what uni you're aiming for first, or at least what major you're aiming for first. It's very important. Kalau mungkin walaupun kayak kamu indecisive gitu ya, at least kamu harus tahu, kalau nggak kayak bener-bener bakal rancu. Gak apa-apa kalau misalnya kayak major kamu pretty similar. Kebetulan waktu aku masuk biologi pelajaran ini, salah satu teman yang satu grup sama aku tuh, dia lagi bingung dia masuk biology, geology, or like ecology. Tapi mereka bertiga tuh cukup deket gitu loh, at least. Jadi kayak dia udah tahu, at least aku mau belajar di ini kira-kira di daerah sini gitu. At least jangan yang kayak misalnya kamu masuk ke dokteran terus kayak satunya engineering atau kayak satunya bisnis kayak terlalu jauh gitu. Kalau at least tahu apa enggak, at least sekolah di mana gitu harus tahu, karena setiap sekolah pun pasti punya pro dan kontranya mereka masing-masing gitu aja sih. Bisa dipikirin berarti harus dipikirin aiming jangka panjangnya ya. Kalau aku sih kayak gitu, karena you're stuck for like 4 years at least. 4.5, 4 years. At least you have to like, karena mungkin kamu pindah nggak apa, misalnya kayak pindah university ya, it's a choice gitu. Tapi adaptasi lagi sama environment, maksudnya culture sekolahnya itu kan beda lagi gitu kan. Dan kayak dari yang aku dengar dari Henry sama Vincent, jadi aku ada dua teman kita yang lain tuh sekolahnya di UTS, kayak di sekolah lain juga di sini. Dan dari UNSW and UTS have such a different culture gitu in terms of like study and stuff like that. Jadi kayak bahkan di sekolah nanti kamu harus adaptasi lagi ini lagi gitu. Jadi just know that you're stuck for like 4.5 years, at least like 4 years, like 4.5 years. And for you, Jill, after 4 years after graduating, continuing S2, S3, S4. I don't know, I still thinking about it gitu, karena jujur aku mau kayak continue my study gitu, karena as cliche as it sounds, kayak aku suka sekolah, kayak aku suka belajar hal-hal yang baru dan ketemu kayak I met so many cool people just through like my school. Kayak one of my teacher is kayak he's my like ecology teacher, like this the biology teacher, like he's like a big person in Australia, and I'm like, wow, that's so cool. And kayak mereka cerita kayak they have this research, like one of my teacher kayak Andy juga, dia cerita kayak she goes to like mountains to research, and even like my seniors as well go to research and like for a month or 2 months, and then they can go to like Europe and stuff, like so fun, just to hear about it. Tapi kayak kerja as well, and then like I don't know, just gonna try to like finish my school first. Finish my school first, terus kayak nanti aku bakal mikir aku mau masuk S2 atau enggak, terus masanya kalau mau di S2 misalnya mau di mana, terus mau masuk jurusan apa lagi di LL, karena dari ini juga kalian juga bisa dengerin, karena I've seen so many people like this in my school as well. Kayak banyak teman-teman yang satu kelas sama aku, they're like 27, 31 years old. Yeah, they're already old. A lot of them are already like graduating bachelor degree, and they're taking another degree. Many of them have worked in the past gitu. Jadi you never know, bro. Yeah. I know that it's good to like plan for like long term, buat kayak kamu planning dari sekarang buat long term, tapi it's always there's kind of like, karena mereka juga kebanyakan dari mereka juga nggak expect buat kayak suddenly kayak ngulang. Kayak literally salah satu temanku tuh dia umurnya udah 31, sumpah, kayak I thought he was like 20 something, right? And he's like, I'm 31. He's like, 31? Dan some of them kayak ada dulunya kayak ada temanku yang dia di aerospace engineering sekarang.
dia umurnya udah kayak 20, I think it's 27-ish. Dulu itu dia kerja kayak di construction gitu kan, constructions. Habis itu dia sempat kerja juga, terus kayak, but and then like, I just wanna know like, I like dia tiba-tiba kayak take in like a high interest, kayak dia ngerasa construction is not for him, dan he's retaking his bachelor degree kan. Juga ada temanku yang kayak dia sebelumnya masuk astronomy, udah lulus, taking another degree for aerospace engineering as well. I just when I got to uni and like speak to a lot of people, I realized like S2 or like kerja is not the only way. They have like so many options available, and I'm like, oh, I don't know what to do. Kayak bahkan kayak ya ampun, ujian aku minggu depan aja aku kayak belum kepikiran lah. Kayak banyak banget opsinya. Jadi buat kalian yang kayak you guys, kayak mungkin banyak orang, dan aku ngerasain ini juga sih di SMA, aku yakin Ilu juga ngerasain like you have like I don't know what I'm supposed to do, like everybody seem like they know what they're doing and they know what they're gonna do. Trust me, half of the people like they didn't know what to do. Like at least for me, I literally have no idea what I want to do. don't feel like you're the only one who feel that way. Iya, jadi kayak mungkin banyak orang, aku ngerasa kayak gini sih loh di SMA, kayak ngeliat teman-temanku yang lain, ngeliat teman-teman kayak SMA, termasuk kamu, kayak merasa kayak oh my god, everybody kayak so prepared for their school, kayak mereka tahu mereka masuk jurusan apa, mereka tahu masuk sekolah apa, sedangkan aku di sini kayak aku nggak tahu masuk jurusan apa, dan kayak I feel like I'm such a messy person because of it. Kayak aku ngerasa kayak oh my god, I don't like, tapi feelings itu aku yakin kayak everybody felt that as well. Half of the time, people doesn't know shit what they're doing. Yeah. And seriously. Yeah. And I think it's like life lesson. Yeah, like I think to just live your life as best as you can. I know it's like mungkin ini banyak kontradiktif sama apa yang aku katain sebelumnya tentang kayak oh you have to know what major you have to take or what university you have to take, but seriously it's just a choice, you know, you can always change it afterwards. Like it's always good to have kayak you know where you're going. It's always good kayak kamu decided on like oh aku mau masuk major ini, oh aku mau masuk universitas ini. It's always good to have that. But the process to getting that, I know how confusing it is. For me, it took like 3 months to know like I want to do environmental engineering, you know. Dan aku yakin kayak kamu tiba-tiba kayak dulu kamu sempat mau masuk jurusan lain dan lain-lain, itu kan kamu juga pasti bingung banget kan. Sampai kamu tetap oh aku mau masuk jurusan ini, it takes time to do that gitu. Dan intinya just try your best. You guys, if you guys listening to this and you're so confused, you got that, you know. Don't worry so much. You got this. Just try your best, literally. Yeah. Tanya-tanya orang di sekitarmu. Yes, and I think that wraps it. I'm so sorry to be honest. I feel like after I'm talking for like I don't know 1 hour. No, it's I don't know. Oh my god, it's like yeah. 1 hour. It's like 1 hour, like 15 minutes. What the hell? I didn't even know. So. Yeah, I was like, oh my god, it's only 1 hour. Yeah, and I was like, kayak aku ngerasa kayak oh my god, I feel like during this 1 hour, I said nothing. Like nothing what I said is What? Sorry. But kayak I feel like nothing that I like everything that I said is not important. Like everything is just such a bullshit. Like I don't know if what I'm saying is even makes sense or inspiring to other people. But yeah, it's fine. I hope you can relate to my story because it's fine. Yeah. It's fine. I feel like my life is not that interesting, and I'm not like a wise person either. So yeah, I hope like the 1 hour is Come on, wait, fair enough. Why you think like that? So like it's like the last time we speak, you tell me it's like words of it, you know. I feel like my life is not the
Yeah, But really, like kayak no, really for real. Because I don't feel like my life is that exciting. I'm not. Like aku ngerasa bahwa selama 1 jam 15 menit ini, soon to be 15 minutes ya. Kayak aku ngerasa bahwa I said nothing, bro. Like I don't think like what I said is important for other people and God it's damn gonna it, come help them. on, no. So I'm like, oh no, I don't think like if people listening to this, I'm so sorry if you got nothing. I just want to say. God. Yeah, I'm sorry people if you're didn't find anything Yeah. interesting, but yeah. I'm sorry. I'm But quite like a but if you find it interesting and you want to reach out more to Jolene, you can contact her on what's your social media, Jo? Oh yeah, you can contact me on my Instagram, I guess. It's Jolene Kane. JOLENA KAYANA. Jillian Kane. Just contact me on Instagram. I'm barely there, but like, yeah, sure. Also, lastly, this is a shout out. I hope you allowed me to shout out this. Yeah, very allowing. Oh yeah, this is oh my god, thank you so much. Jadi, A shout out. this is very environmental side, but as you guys know, climate change are very serious, and there's this a climate scientist like protest that is happening right now. Then basically banyak scientists stated that our worlds are like environmentally is really bad, and it's struggling. It's like fucking struggling, bro, out here, like in terms of environment. And this is what I learned. Kayak ini sesuatu yang pelajari dari sekolah aku juga. I'm so sorry, I keep switching to English. I supposed to speak in Indo. Jadi kayak intinya climate change kita tuh sangat buruk lah guys intinya. Dan 4 tahun atau 5 tahun dari sekarang mungkin kerusakan yang sudah terjadi itu sangat bakal signifikan dan berdampak kepada kita juga. Dan jujur aja penyebabnya juga kita gitu ya. Jadi dari kita untuk kita gitu ya guys. Gitu ya. Jadi be more sustainable. Dan itu nggak perlu yang kayak extremes gitu ya. Bisa jadi yang kayak kalian bisa nge-delete email kalian yang nggak pernah kalian buka tuh ya, kayak spam email kalian tuh kalian hapus gitu. Semua itu kayak udah bantu banget. Terus bring water bottle. It's very important. And then kayak intinya bring your tote bags if you going groceries ya, bawa tas kalian, bawa keranjang belanja kalian sendiri kayak gitu ya, benar banget. Walaupun itu kayak sangat gimana ya, sepele ya bisa dikatain, cuman it's impacted a lot in our environment. Yeah, cool. That's all I want to shout out really. Also, don't forget to donate to your local charity and support small business and your local business. That's it. And also good luck everyone if you're like studying right now. I know it's hard, I know it's fucking sucks, but yeah, good luck, you got this, and remember your mental health is really matter and you're not alone, so reach out if you need any help. Yeah, that's it. Okay, that's it. Yay! So reach out if you need any help, or if you're feeling lonely, maybe you can hear this podcast. Yeah, literally I know a lot of people struggle with mental health, especially our generation. Ya, ini makin lama ya podcastnya. No, it's fine, sir. It's fine. I will cut it. I will cut it into 2 parts. Oh yeah. Jadi intinya guys, kalau misalnya, I know like a lot of people are struggling with mental health because of COVID, and I know like even like personally for me, like I struggle with mental health as well. I went to, oh my god, this is such a TMI, but for me, I learned a lot from my mental being and reaching out to people. If you can reach out to professional, kayak kalau misalnya kalian emang bisa reach out dan menghubungi profesional, like for mental professional, whether it's therapist or kayak psychologist, Indonesia-nya. Ya psikolog, sorry. Kalau misalnya kalian bisa ke terapis, ke psikolog, it's so good. But even so you can't, kalau misalnya emang kalian nggak bisa reach out to professional help, kalian bisa cerita sama teman kalian atau cerita ke orang-orang yang kalian feel that it's safe. Because your mental health is very important, trust me. Yeah, you're not alone. You got this. Everyone, things will get better eventually, and you're very important, and you matter. I think that's all. Sorry banget ya, ini kayak aku mau ngulur-ngulur waktu terus. No, chill. No. Don't ever think like that. It's very important what you say.
penting banget apa yang dikatain it's very Jolin. important. I see a lot of it. Penting banget yang dikatain Jolin, That's teman-teman. Asik banget Kak- ngobrol sama Jolin toh. Ya, kalau saya insight-nya mau Kak. ketemu aku lagi. Kayak Enggak rasanya. guys, karena otakku tuh random banget gitu. Jadi kayak ngomong sesuka otakku aja gitu. Jadi kayak boom gitu. Kalau misalkan mau aku ada di sini lagi, kontak Iglo gitu ya. Jadi mungkin aku bisa datang ke sini lagi ya. Mungkin rambutku udah panjang waktu itu. Aku 2 kali. Ini lain kali aku datang mungkin setahun kemudian ya Iglo rambutku panjang udah. Kalau nggak mungkin aku potong rambut lagi pendek gitu. Okay, I think Yeah. that's it, guys. Don't forget to follow Jolin on social media at Instagram. I thought it's gonna be like, comment, subscribe. Ya. Jolin At Kane ya pun guys, Instagram. sumpah nggak usah follow guys, sumpah nggak usah. Oh, nggak Santai usah. aja. Yang penting adalah you care. Nggak usah sumpah nggak apa. At Jolin Kane if you want to, if you don't it's totally fine. But ya sebenarnya kalau misalnya waktu itu kan kamu bilang kayak you can shout out anything. Yeah, that's what I want to shout out. Like I want to shout out about the climate thing and mental health. Also donate to your local charity and support local business. That I really want to shout out because our climate is very important. Everyone, please save our environment. Yeah, okay, and I think that's all, guys. Thank you for listening to this podcast, to episode 6. And we'll see you again next time on episode 7. And thank you for watching, thank you for hearing. And what Can I else? have One more time? a last year? Aku mau terima kasih buat Iglo yang sudah memberi aku kesempatan untuk berbicara di podcast ini. Tak cut ini. Sangat keren. Enggak, please kayak aku mau ngomong ke semua orang saya. Terima kasih buat kalian semua yang juga udah dengerin, masih buat Iglo udah ngundang aku sini. It's been such a an honor feeling to get invitation from Iglo. Seriously. Terima kasih buat semuanya juga udah dengerin. Maaf banget kalau misalnya ngomong terlalu cepat ya, karena agak habit yang aku perbaikin gitu. Dan I hope you guys are doing well. You too, Iglo. Once again, thank you. And I just want to say sorry if I said anything wrong, anything offensive, or misinformation. My last 2 brain cells are struggling. Thank you. Thank you so much. Bye-bye. Thank you so much. Bye-bye, guys. Bye, guys. Thank you. Have a good day, everyone.